बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। नस्तूरा राहब कौन था और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या पेशीनगोई की, और उनका गुलाम मैसरा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कौन सी निशानियाँ देखी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ही बहुत सारी निशानियाँ वक़ूअ पज़ीर हुई, जो कि आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की तरफ इशारा कर रही थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए जहां पूरी दुनिया और पूरा अरब बेकरार व इज़्तिराब में था और एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी, वहीं मुख्तलिफ मजहबी किताबों के आलम भी इस बात की पेशेनगोई कर रहे थे कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद करीब है। नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र तमाम किताबों में मौजूद था। यहूदियों और ईसाइयों की किताबों में उनका जिक्र किया गया था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की निशानियाँ और आसार लोगों के सामने आना शुरू हो गई थीं, और इन्हीं निशानियों में से एक हैरानकुन निशानी नस्तूरा राहब के पास भी थी, जिससे वो ये जान गया था कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आ चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी निशानियाँ थीं जो नस्तूरा राहब ने पहचानी। किस तरह नस्तूरा राहब ने यह पहचान लिया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आ चुके हैं, और नस्तूरा राहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या पेशगोइयाँ की, ये सारी चीज़ें आज की हमारी वीडियो में मौजूद हैं। सीरत की किताबों में ये वाक़या यूँ बयान हुआ है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी में हिजरत से 53 साल पहले मक्का मुकरमा में पैदा हुए। उस वक्त दुनिया जहालत के गड्ढों में गिरी हुई, ख़ास तौर पर जज़ीरा अरब के लोग खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे। वो बुनियादी शहरी हकूक़ से नावाकिफ़ थे। वो अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को पूजते थे। वो लूट मार जैसी बुराइयों में भी मुब्तला थे। लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने अरब की काया ही पलट दी थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी 4 बरस के थे तो आपकी वालिदा हज़रत आमना बीबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। फिर आपकी परवरिश आपके दादा ने की। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान भी इंतकाल फरमा गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी हज़रत अबू तालब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ली। अरब भेड़ बकरियां पालते थे और उसके अलावा वो अपने करीबी मुबालक बिलखसूस शाम के साथ तजारत भी करते थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में ही इम्तियाज़ी खसूसियात के हामिल थे। वो आम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की परस्तश नहीं करते थे और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलते थे, चोरी और खयानत नहीं करते थे और बुरे और नामुनासिब कामों से इज्तनाब करते थे। अक्लो शऊर के हामिल थे। इन औसाफ़े हमीदा की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में मुमताज़ हो गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन के नाम से मशहूर हुए, क्योंकि अरब अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। सन 595 में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल हुई तो अबू तालब की ईमा पर आप तजारती सफ़र के लिए तैयार हुए। मक्का मुअज़्ज़मा की मशहूर व मारूफ खातून खदीजा बिनते खुवैलिद अपना सामान देकर लोगों को तजारत पर भेजती थीं और फिर उनको माकूल मुआवजा देती थीं। अबू तालब के कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मकसद के लिए हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद के पास गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशकश फ़ौरन कबूल कर ली,
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جانی پہچانی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات مشہور و معروف تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہوئے اور شام کے شہر بصرہ پہنچے جو دمشق کے راستے پر واقع ہے۔ یہاں نستورہ پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور جس طرح 12-13 سال قبل بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات علامات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا تھا، اسی طرح اس پادری نے بھی پہچانا۔ نستورہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سوالات کیے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سچ سچ جواب دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ راہب نے پوچھا کہ کس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تنہائی کو۔ راہب نے پوچھا کہ کس چیز پر زیادہ نظر ڈالنا پسند کرتے ہو اور اسے دیکھنا پسند کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان اور اس میں موجود ستاروں کو۔ راہب نے پوچھا کیا سوچ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، لیکن وہ راہب سنجیدگی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو دیکھتا رہا۔ راہب نے پوچھا کس وقت اور کس فکر میں سوتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب آنکھیں آسمان پر جمائے ہوتا ہوں اور ستاروں کو دیکھتا ہوں، انہیں اپنی آغوش میں اور خود کو ان کے اوپر پاتا ہوں۔ اس نے کہا کیا خوب۔ راہب نے پوچھا کیا خواب دیکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جو خواب میں دیکھتا ہوں اسے بیداری میں بھی دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا مثلاً خواب میں کیا دیکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور وہ راہب بھی خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد اس نے پوچھا کیا میں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان کچھ دیکھ سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ دیکھ لو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور بول اٹھا کہ یہ وہی ہے۔ اسی علامت کا ذکر ہماری کتابوں میں کیا گیا ہے۔ کچھ حالات میسرہ غلام سے بھی دریافت کیے اور پھر کہا یقیناً یہ نبی اور آخری نبی ہیں۔ پھر سب نے اپنا اپنا مال فروخت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا مال فروخت کیا۔ خدا کی شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دگنا نفع ہوا۔ قافلہ مکہ معظمہ واپس ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ہی واپس ہوئے اور بخیر و عافیت مکہ پہنچے اور جو نفع کمایا تھا وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے سامنے رکھ دیا۔ میسرہ غلام نے نستورہ راہب سے ملاقات اور گفتگو کا سارا ماجرا سنایا۔ راستے میں جو غیر معمولی باتیں سفر میں پیش آئیں ان کا بھی ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئیں اور جو معاوضہ آپ سے طے ہوا تھا اس سے دگنا معاوضہ دیا۔